मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के लिए 31 मई तक राज्य सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार 31 मई तक नौकरी से निकाले गए अभ्यर्थियों के लिए नई नोटिफिकेशन जारी करेगी। मंगलवार को नवान्ना से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 मई को परीक्षा की अधिसूचना जारी की जाएगी और कुल 24,203 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पैनल की घोषणा 15 नवंबर को होगी और काउंसलिंग नवंबर में ही शुरू की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 16 जून से 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि यदि कोर्ट किसी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देता है तो वे उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे पाएंगे। लेकिन सरकार की कोशिश है कि 26,000 शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी नौकरी से बाहर न हों। ममता बनर्जी ने कहा कि उम्र सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को भी विशेष छूट दी जाएगी जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है। उन्हें सरकार की ओर से एक अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि वे भविष्य में दूसरी नौकरी के लिए उसका उपयोग कर सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नौकरी से निकाले गए उम्मीदवारों के साथ ही है और रहेगी। साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील की है कि उनके बयान को टीआरपी के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल करेगी, लेकिन फिलहाल गर्मी की छुट्टियों के कारण कोर्ट बंद है। जैसे ही कोर्ट खुलेगा राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। বাদবাকিটা আমার মনে হয় রিভিউয়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। এখনই এই কথা বলা উচিত না আমরা পরীক্ষা দেব না, দিচ্ছি না, দিতে পারবো না, তাহলে তো চাকরিটাই থাকবে না। এটা তো আমাদের অর্ডার নয়, এটা সরকারের অর্ডার নয়, এটা আমাদের কিছু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কিছু স্বার্থপর মানুষ গভর্নমেন্ট কোর্টে গিয়ে ক্যান্সেল করেন লিস্ট। তারা লিস্টটা বাতিল করেছেন তাদের নিজেদের স্বার্থে। আজকে তারা আবার বন্ধু হয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছে। আমি শিক্ষার্থীদের বলবো, শিক্ষক শিক্ষিকা গ্রুপ সিডি যারা আছেন আমার কাছে সবাই সমান। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী আপনারা প্লিজ অপশন 2টাকেও কাজে লাগান, অপশন 1টাকেও কাজে লাগান। অপশন 1 যদি হাত থেকে বেরিয়ে যায়, তারপরে যদি অপশন 2 রিভিউ করে আমরা যদি বিচার না পাই, তাহলে কিন্তু আপনাদের আর সুযোগ থাকবে না চাকরিটা ফিরে পাওয়া। আমরা চাই আপনারা চাকরি ফিরে পান। অপশন 1টাও হাতে রাখুন, যথাসময়ে অ্যাপ্লিকেশনটা ফেলে রাখুন, পরীক্ষায় ডাকলে যাবেন। আর আমি আশা করি তার মধ্যে গরমের ছুটি, আমি জানি না কবে খুলবে কোর্ট, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে কবে খুলবে আমি জানি না ঠিক। সুপ্রিম কোর্টে গরমের ছুটিটা শেষ হওয়ার পরে আমরা রিভিউ পিটিশনটা নিয়ে আবার রেজ করব এবং তার জন্য অনেকটা টাইমও রাখা হয়েছে যাতে আমরা একটা সুযোগ নিতে পারি। চেষ্টা করবো অন্তত কথা বলার। আমাদের আইনজীবীরা তারা সাধ্যমতো লড়বেন, কিন্তু বিচার তো আমার হাতে নেই। বিচারের দায়িত্ব বিচারপতিদের। সুতরাং আমরা মানবিকভাবে তুলে ধরবো যাতে তাদের লিস্টটা বাতিল করা না হয় এবং তারা যেন চাকরিতে সুযোগ পায়। যেটা পড়ে যাচ্ছে সেটা দেখে যেন বিরত না। আর যদি সেটা নাও হয়, তা সত্ত্বেও আমি বলছি আপনারা স্কুলে যাচ্ছেন যান, ডিসেম্বর পর্যন্ত তো অলরেডি সুপ্রিম কোর্ট বলেই দিয়েছে মাইনে পাবেন। আর তার মধ্যে আপনারা পরীক্ষাটায় বসুন। আপনাদের এজ রিল্যাক্সেশনও করা হচ্ছে, এক্সপিরিয়েন্স ব্যাপারটাও দেখা হচ্ছে। সুতরাং আমি আশা করি আপনারা যথাযথ জায়গায় ফিরে আসার জন্য মর্যাদা সহকারে সসম্মানে নিজেদেরটা রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই সুযোগ আসবে, সুযোগটার সদ্ব্যবহার করুন।